عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وسهلا ومرحبا وأهلا إيه وسموه أستاذ مصريان وجزاكم الله خير. نسأل الله يبارك فيك وإدارة المسجد والدكتور سيدي وأستاذ حارس أهلا وسهلا ومرحبا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما صلى الله على محمد وسلم. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى تفسير سورة اللهب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Syekh mendoakan kita semua, mudah-mudahan jamaah kita ini menjadi jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berpisahnya kita nanti juga menjadi perpisahan yang maksumah. Pada hari ini insyaallah kita akan kaji tafsir surat Al-Lahab. هذه السورة الكريمة نزلت بسبب عداوة أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم. Surat ini diturunkan karena permusuhan yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هل ورد اسم أحد من المشركين في القرآن العظيم غير أبي لهب؟ Apakah ada sebuah nama daripada kaum musyrikin yang ada ditulis di dalam Al-Quran selain Abu Lahab? نفتش نريد الجواب. Ya, kita menganalisa, mencari. Saya mau jawaban dari Bapak Ibu. Ada nggak nama selain Abu Lahab, nama kafir Quraisy yang ditulis di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. لماذا أبو لهب؟ Kenapa Abu Lahab? لماذا القرآن لا يذكر اسم أحد من المشركين إلا أبا لهب؟ Kenapa Al-Quran tidak menulis nama lain daripada kaum musyrikin kecuali nama Abu Lahab? كل المشركين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semua musyrikin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلماذا يذكر القرآن الكريم أبا لهب فقط؟ Dan kenapa Al-Quranul Karim hanya menyebut nama Abu Lahab saja? أول شيء Yang pertama sekali, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي نادى القوم. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau pertama sekali wahyu yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua orang. صعد على جبل الصفا. Rasulullah naik ke bukit Sofa. ثم قال أيها الناس. Rasul bersabda, memanggil, wahai manusia semuanya. من أقاربه صلى الله عليه وسلم. Daripada keluarga-keluarganya sallallahu alaihi wasallam. لأن الله أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين. Karena Allah menurunkan dan mengatakan, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga yang dekat kamu dulu. وقال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله إليكم. Lalu Rasulullah pun berkata kepada mereka, aku ini utusan Allah untuk kalian. فقال أبو لهب وحده. Lalu Abu Lahab, beliau satu-satunya berkata, يقول تبا لك سائرا هذا اليوم يعني لتهلك يا محمد. Abu Lahab berkata, celaka kau wahai Muhammad, katanya. Ya, seluruh hari ini, semua hari ini isinya celaka untukmu ya Muhammad. لماذا تقول هذا؟ Kenapa Abu Lahab mengatakan ini? وفي رواية أنه أخذ حجرا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di riwayat yang lain, ya, dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu mengambil batu lalu melemparkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس جميعا إلى الإسلام. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk beliau memanggil semua orang untuk menyuruh semuanya masuk ke dalam Islam. فترك أبو لهب عمله الذي يعمله. Lalu Abu Lahab pun meninggalkan perbuatan yang dia lakukan tersebut. وظل يجلس أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu beliau duduk di depan Baitin Nabi, di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أين سيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى الإسلام؟ Kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk mengajak orang ke dalam Islam, يمشي خلفه. Abu Lahab jalan di belakang Rasul, يمسك حجرا. lalu mengambil batu, يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. lalu melemparkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول للناس لا تسمعوا له إنه كذاب. Jangan kalian dengarkan Muhammad, sesungguhnya dia itu pendusta. هذا ساحر. Ini dia, Muhammad ini penyihir. هذا مجنون. Dia ini gila. المشكلة أن أبا لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. Yang jadi masalah, Abu Lahab ini kan pamannya Nabi, ya, paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. والإنسان يظن أن أقاربه ينصرونه. Dan orang-orang menyangka bahwasanya justru Abu Lahab itu yang akan menolong, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ليس أبو لهب. في الحياة الدنيا Di dalam kehidupan dunia, الإنسان يتمنى من أقاربه أن ينصرونه. Seseorang itu menyangka bahwasanya keluarganya lah yang akan menolongnya terlebih dahulu. وأبو لهب عمه صلى الله عليه Dan وسلم. Abu Lahab adalah pamannya. أكثر الناس عداء له. أكثر الناس عداء له. Tetapi beliau orang yang paling banyak memusuhi Nabi SAW. أول من عاداه صلى الله عليه وسلم. Orang yang pertama yang memusuhi Nabi SAW. من أجل ذلك كله Oleh karena inilah semuanya, جاء ذكر أبي لهب في القرآن. datanglah sebutan Abu Lahab di dalam Al-Quran itu. ولم يأت اسم رجل آخر من المشركين. Dan tidak ada disebut nama lain daripada orang-orang Quraisy. لأنه أول من عاد الإسلام من مشركي قريش. Karena dialah yang pertama sekali memusuhi Islam daripada golongan musyrikin Quraisy. إن أبا لهب كان شديد العداوة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Abu Lahab sangat-sangat keras permusuhannya terhadap Islam dan Rasulullah SAW. حتى لما اتفقت قريش على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai ketika orang-orang Quraisy itu bersepakat untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, وقف أبو طالب وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته يقولون سندافع عن محمد ولو خالفنا دينه. Berdiri Abu Thalib dengan keluarga Rasulullah SAW yang lainnya untuk membela Muhammad SAW dalam menyebarkan agamanya. كلهم مشركون. Semuanya ini adalah orang-orang musyrik. لكن يقولون Tetapi mereka mengatakan, كيف لقريش أن تؤذي ابن أخينا؟ لا يجوز هذا. ya, paman-paman Nabi yang musyrik tadi, semuanya Quraisy mengatakan, bagaimana orang Quraisy ini kok bisa menyakiti anaknya sendiri, yaitu Muhammad SAW. يقولون لن نتركه وحده أبدا. Ya, paman-paman Nabi ini mengatakan, kami tidak akan meninggalkan Muhammad SAW. أما أبو لهب لعنه الله. Adapun Abu Lahab la'anahullah, يقول أنا لست معكم. Abu Lahab mengatakan, aku tidak bersama kalian. أنا ضد محمد صلى الله عليه وسلم. Aku musuh Muhammad. فليقتلوا محمدا. Maka dia selalu berusaha untuk membunuh Muhammad. بل ذهب إلى قريش لعنه الله. Bahkan Abu Lahab pergi kepada orang-orang kafir Quraisy. وكتبوا صحيفة ظالمة. Dia menulis, dan mereka menulis sebuah lembaran kertas yang hitam. يقولون فيه لن نتعامل مع أسرة محمد أبدا. Ya, Abu Lahab yaktub jadi. أبو لهب والمشركون. Oh, Abu Lahab. Abu Lahab dan musyrikun menulis di dalam sebuah kertas hitam, ya, لن نتعامل مع بني هاشم. kita tidak boleh ada yang berinteraksi, tidak boleh ada yang berhubungan dengan Bani Hashim semuanya. لأنهم ينصرون محمدا. Karena Bani Hashim ini, ya, keluarga Rasulullah tadi, semuanya malah
mendukung Rasulullah SAW. لن نبيع لهم ولا نشتري منهم. Kita tidak boleh ada yang membeli dari mereka dan menjual dari mereka لن kepada mereka. نتزوج منهم ولن نزوجهم. Kita tidak boleh ada yang menikah dengan mereka dan mereka, anak mereka tidak boleh menikah kepada kita. لن نتكلم معهم ولا يتكلمون معنا. Kita tidak boleh berbicara kepada mereka, mereka juga tidak boleh berbicara kepada kita. من الوحيد الذي كان معهم من بني هاشم؟ Siapa satu-satunya orang yang bersama Bani Hashim? من؟ الذي كان معهم مع مشركي قريش. Ya. Siapa satu-satunya orang daripada Bani Hashim ini tadi yang bergabung bersama kafir Quraisy? إنه أبو لهب. Itulah dia Abu Lahab. لذلك كتب القرآن الكريم اسمه. Oleh karena itulah Al-Quran menulis namanya. حقيقة شخصية أبي لهب هذه شخصية عجيبة. Sebenarnya Abu Lahab ini mempunyai kepribadian yang sangat menakjubkan. يترك عمله. Dia meninggalkan perbuatannya. ويذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. Amal yang disyagil. نعم. Abu Lahab meninggalkan pekerjaannya. Dia ada pekerjaannya, bekerja. Dia meninggalkan pekerjaannya, ya. Dia mau mengikuti Nabi Muhammad kemanapun Nabi pergi. في كل مكان. Di setiap pekerjaannya. يقول لا تسمعوا له لا. Ya, dia bisa ngomong kepada siapapun, jangan kalian dengarkan ini Muhammad. أصبح عمله الصد عن الإسلام. Ya, jadilah sekarang dia pekerjaannya, ya, profesinya, pekerjaannya musuh Islam. مهنة غريبة يعني. Sebuah profesi yang sangat aneh. لذلك القرآن الكريم قال تبت يدا أبي لهب. Oleh karena itulah Al-Quran mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. تبت وتب هل هناك خلاف؟ Tabbat dan tab. Apakah ada perbedaan? نعم. الأولى دعاء. Yang pertama artinya doa. فليهلك أبو لهب. Ya. كأن إنسانا يقول فليهلك أبو لهب. Artinya adalah semoga celaka Abu Lahab. Seolah-olah manusia semua mengatakan celakalah Abu Lahab. هذه الكلمة الأولى تبت. Ini kata yang pertama, tabbat. والكلمة الثانية التي جاءت في آخر الآية معناها تحقق الهلاك واستجيب الدعاء. تحقق الهلاك واستجيب الدعاء يعني هلك أبو لهب. Adapun watabba yang dari tabbat yada abi lahabi watab, watab itu artinya adalah terrealisasi, terkabul doa-doa manusia, ya, yang telah mengatakan celaka Abu Lahab tadi. ما هو اسم أبو لهب؟ Apa nama daripada Abu Lahab? اسمه عبد العزة. Namanya adalah, nama aslinya adalah Abdul Uzza. والعزة هذا إله من آلهة قريش. Dan Uzza itu adalah salah satu tuhan, ya, satu sesembahan daripada orang-orang kafir Quraisy. وأبو لهب هذه كنية. Adapun Abu Lahab ini adalah sebuah gelar. لماذا قال القرآن أبو لهب ولم يقل تبت يد عبد العزى؟ Kenapa Al-Quran mengatakan tabbat yada abi lahabi, tidak mengatakan tabbat yada Abdul Uzza? لأن كلمة العزة فيها عزة ورفعة والقرآن يريد أن يضع قدره. Karena kata Uzza itu sendiri artinya adalah kemuliaan. Maka Al-Quran tidak ingin menyebut ada makna kemuliaan di nama Abu Lahab. Maka Al-Quran menulis gelarnya saja, Abu Lahab. وأيضا أبو لهب مشهور بين الناس بهذا الاسم. Dan juga Abu Lahab memang masyhurnya di antara masyarakat namanya
disebut dengan Abu Lahab. لأن وجهه كان أبيض قريبا من الحمرة. Karena wajah Abu Lahab itu putih sekali, sampai agak kemerahan sedikit. فكان وجهه مشرقا. Wajahnya itu glowing gitu, terang, putih merah gitu. فكان الناس يقولون أبو لهب من أجل هذا. Maka orang-orang memanggilnya Abu Lahab karena ini. وأيضا السورة تسمى سورة. Dan juga surat ini disebut dengan surat ماذا؟ Surat apa? اللهب. Surat Al-Lahab ini nama lainnya surat apa? لأن أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. Karena Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang ke dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. فاختار القرآن هذا الاسم. Maka Al-Quran memilih nama ini, Lahab tadi, menyala-nyala, ليناسب دخول اللهب. supaya cocok yang masuk pun nanti orang yang menyala-nyala juga wajahnya tadi kan. هل يد أبي لهب فقط هي التي ستخسر وتهلك أم جسده كله؟ Apakah yang masuk ke api neraka yang akan rusak, yang akan hancur hanya kedua tangannya saja atau semua jasadnya? Karena Al-Quran menurut tabbat yada, celaka tangan kan. القرآن يقول تبت يدا مع أنه سيدخل في النار كله، يعني جسده سيحترق بالنار. Nah, Al-Quran menyebut tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka adalah kedua tangan Abu Lahab, tetapi yang masuk dalam api neraka itu adalah Abu Lahab dan semua badannya. لماذا القرآن يقول يدا؟ Kenapa Al-Quran mengatakan kedua tangan ولم يقل dan tidak mengatakan تب أبو لهب وتب؟ celaka Abu Lahabnya, tapi celaka kedua tangan. لأن القرآن العظيم لا ينسى أن أبا لهب أمسك الحجارة بيده وألقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena Al-Quran tidak pernah lupa dulu Abu Lahab selalu memegang batu dan melemparkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيقول له أول ما يهلك فيك يدك التي ألقيت بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. Maka Allah mengatakan kepada pada Abu Lahab, yang pertama sekali hancur dari tangan kamu adalah tangan kamu itu yang dulu telah melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Azim adabun kabir. Al-Qur'anul Azim memiliki adab yang sangat agung. السورة التي تسمى الكافرون ماذا أولها؟ Surat Al-Kafirun, apa kalimat pertamanya? ماذا؟ قل كتكلم. طيب قل katakanlah. السورة التي بعد المسد ما هي؟ سورة اللهب. Surat setelah surat Al-Lahab, surat apa? الإخلاص. Al-Ikhlas. أولها Kata pertamanya قل. Qul juga. سورة الفلق Surat Al-Falaq قل. قل juga. سورة الناس Qul. لماذا لم يقل القرآن قل تبت يدا أبي لهب وتب؟ Kenapa kok di surat Al-Lahab Al-Quran tidak mengatakan juga Qul, katakanlah celaka kedua tangan Abu Lahab? لأن كلمة قل في القرآن موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. Karena kata Qul di dalam Al-Quran itu langsung dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yu'allimuna al-adab. Al-Quranul Karim selalu mengajarkan kepada kita sebuah adab. Abu Lahab ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu rahimun. Dan Abu Lahab itu lahul li Rasul. Dan Rasulullah SAW itu punya kasih sayang. فلا يقول القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم قل لعمك كذا أو قل عن عمك كذا إنه أدب عظيم. Dan Al-Quran tidak mau menyuruh Nabi Muhammad SAW berkata kepada pamannya tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan pamannya. Enggak, Al-Quran tidak mau menyuruh Nabi
قل. mengatakan dengan kata kul, katakanlah. وربما يقول إنسان لقد قال القرآن تبت يدا. Mungkin orang-orang akan mengatakan, Al-Quran kan sudah menyuruh untuk mengatakan celaka kedua tangan Abu Lahab. نعم لكنه لم يوجه الخطاب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على هذا الأدب. Ya, tetapi Al-Quran tidak menyuruhnya langsung di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakannya kepada pamannya Abu Lahab. Abu Lahab lahu zawjah. Abu Lahab beliau mempunyai seorang istri. Wa baitu Abi Lahab baitun ghairu salih. Dan rumah Abu Lahab itu, ya, rumah tangganya itu bukan rumah tangga yang soleh. Al-abu يعني Abu Lahab, الزوجة, istrinya, الأبناء, dan anak-anak. Kam abnahu? 3. Dan anak-anaknya 3 orang. 2 منهم تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية. 2 orang anak Abu Lahab itu menikah, ya, dengan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قبل أن يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. Sebelum datang wahyu, sebelum Rasulullah Muhammad diangkat jadi rasul. فلما نزل الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو لهب لولديه لا بد أن تفارقوا هاتين البنتين. Ketika telah turun Islam, Abu Lahab mengatakan kepada anak-anaknya, ya, ceraikan istri-istri kalian, anak-anak Muhammad Rasulullah SAW. حتى نؤذي محمدا في ابنتيه. Supaya itu menyakiti putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شرير أبو لهب. Itu adalah kejahatan Abu Lahab. يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه. Ya, Abu Lahab ingin menyakiti Rasulullah SAW dalam hal jasadnya. ويريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتيه. Abu Lahab juga ingin menyakiti Rasulullah di dalam kedua putrinya. وامرأته تذهب ليلا فتضع الشوك أمام بيته صلى الله عليه وسلم ليضع قدمه عليه. Dan istrinya, Imratu, dan istri Abu Lahab tengah malam datang ke rumah Rasulullah SAW, datang ke depan rumah Rasulullah lalu meletakkan duri, paku gitu ya, di depan pintu rumah Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW meletakkan kakinya yang mulia untuk terinjak. ولم تكن هناك الأنوار لتكشف هذا. لم تكن هناك الأنوار. Dan pada masa itu belum ada lampu seterang sekarang ini. إنها تريد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه كل يوم في الصباح. Istrinya Abu Lahab itu ingin menyakiti Rasulullah SAW, bahkan sampai ingin menyakiti jasadnya SAW dari malam hingga pagi. امرأة تنام. Seseorang itu, perempuan itu tidur. وتريد أن تستيقظ ليلا. Tetapi dia di tengah malam dia mau bangun. لا لتفعل أعمالا صالحة. Tidak untuk melakukan perbuatan yang baik. بل تريد أن تذهب لتؤذي جارها محمد. Tetapi perempuan ini pergi untuk menyakiti tetangganya sallallahu alaihi wasallam. إنه بيت شرير. Rumah tangga Abu Lahab ini rumah tangga yang sangat buruk. كلهم أشرار. Semuanya isinya adalah keburukan. لكن سبحان الله. Tetapi subhanallah, الذي أسلم بعد ذلك من تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. Justru yang Islam setelah itu, awaluman aslam. أسلم بعد ذلك ولدين منه. Yang Islam, masuk Islam setelah itu justru adalah dua ibna من أبي لهب. Dua putra daripada Abu Lahab itu sendiri. لكن هذا في الأمام يعني. Tapi itu nanti agak lama memang. Dua putra Abu Lahab tadi, alladzi tazawwaja ibnata. Dua putra Abu Lahab yang menikahi dua putri Rasulullah tadi, pada akhirnya nanti juga akan masuk Islam. Tapi memang agak lama masuk Islamnya. والعرب أيضا تقول يدا وتطلق الجزء وتريد الكل. Dan orang Arab biasa menggunakan gaya bahasa kedua tangan, ya, itu kan kedua tangan itu sebahagian daripada tubuh,
Tetapi maksudnya bukan sebahagian tubuh. Maksudnya yang disebut sebahagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya, keseluruhan tubuhnya. لكن لأن اليد هي الأهم في الأعمال Tetapi kan tangan itu adalah organ yang paling penting di dalam bekerja. فلذلك قال القرآن يدا. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan yada, tabat yada, celaka tangan Abu Lahab. ما الذي نتعلمه من هذه الآية الكريمة؟ Siapa yang mengajarkan ayat yang mulia ini? أن نكون بيت الأخيار لا بيت الأشرار، أن يكون بيتنا بيتا للأخيار لا بيتا للأشرار. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang baik, bukan menjadi rumah tangga yang jahat. كان أبو لهب رجلا غنيا. Adalah Abu Lahab itu dulu adalah seorang yang sangat kaya. وعنده أولاد كبار. Dan dia mempunyai anak-anak juga, anak-anak yang pembesar-pembesar. وكان دائما يقول عندي أولاد أقوياء. Dia selalu untuk membanggakan anak-anaknya. Anak-anakku adalah anak orang-orang kuat, orang-orang besar. وعندي مال. Aku juga punya harta. أنا لا أخاف شيئا. Ya, dia tuh Abu Lahab tuh gak pernah takut sama siapapun. وجعل ابنا من أبنائه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. Hafidnya nih. لا ولدا من أبنائه. Okay. أنا. Dan dia menjadikan juga anak-anaknya itu untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على ولد أبي لهب هذا قال اللهم اهلكه فمات مباشرة أكله الأسد. Maka Allah Subhanahu wa taala mendoakan Nabi SAW mendoakan Allahumma hlikhu, celakalah ولد أبي لهب هذا. Anak Abu Lahab, ada anak Abu Lahab tadi yang selalu juga menyakiti Rasulullah, langsung didoakan Rasul celaka, maka anak ini tadi pun langsung meninggal. أكله الأسد في الشام. Ya, anak Abu Lahab ini dimakan oleh singa di Syam. Jadi ada anak Abu Lahab yang jahat. لأنه كان شريرا مثل والديه. Karena ada anak Abu Lahab yang jahatnya sama kayak bapaknya Abu Lahab. هذه المرأة الشريرة. Adapun si ibu yang jahat tadi, istri Abu Lahab yang jahat tadi, تشبه زوجها. مثل زوجها. Seperti suaminya. في الإيذاء. Di dalam hal menyakiti Rasulullah. فلا تؤذي جيرانك. Maka kalian janganlah menyakiti tetangga kalian. ولا تمنع دعوة الله. Maka janganlah kalian menghalangi dakwah Allah. إذا استطعت أن تنشر الدعوة في الدنيا كلها فانشر دعوة الله. Jika kalian sanggup menyebarkan dakwah ke seluruh dunia, maka sebarkanlah. إذا جاءك من يدعو إلى الله ساعده على أن تفتح له أبواب الدعاء دعوة إلى الله. Jika ada orang yang mengajak kepada Allah, maka bantulah, bukakanlah pintu dakwah untuk dia. لا أن تقف ضده وتعطله. Jangan kamu hanya berdiri di depannya saja lalu membiarkannya. كل من عطل الدعوة شبيه بأبي لهب. Semua yang menghalangi jalan dakwah ini itu adalah orang yang serupa dengan Abu Lahab. متى نزلت هذه السورة؟ Kapan surat Al-Lahab ini turun? في مكة أم المدينة؟ Di Mekah atau di Madinah? في مكة. Di Mekah. هل نزلت بعد موت أبي لهب أم في حياته؟ Apakah surat Al-Lahab ini turun setelah matinya Abu Lahab atau waktu Abu Lahab hidup? كان حيا. Waktu Abu Lahab hidup. نزلت السورة تقول له وهو حي أنت ستدخل النار. Surat ini turun waktu Abu Lahab hidup dan langsung mengatakan di muka Abu Lahab, kamu akan masuk ke dalam api neraka. وامرأتك. Dan istri kamu juga. أنتم ستموتون على الكفر. Kamu berdua, kamu akan mati di dalam kekufuran. سبحان الله. Subhanallah. هذه الآية معجزة. Ayat ini mukjizat. لماذا؟ Kenapa? لأن هناك أناس من المشركين أسلموا بعد ذلك. Karena di sana ada orang-orang musyrikin yang akan Islam setelah turunnya surat ini. لا ليس. فيما بعد ستدخل قريش في الإسلام. Setelah itu jauh setelahnya. Tawilnya zaman baik. Setelah itu akan masuk ke dalam Islam daripada orang-orang musyrikin, tapi memang agak lama.
setelah turunnya surat Al-Lahab. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لن يدخل الإسلام؟ Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya Abu Lahab itu tidak akan pernah masuk ke dalam Islam? لأن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من العلي الله سبحانه وتعالى. Karena Al-Quran ini memang bukan dari Rasulullah SAW, tetapi Al-Quran ini dari yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. لأن الله هو من يعلم هل أبو لهب سيسلم أم لن يسلم. Karena Allah yang tahu, ya, apakah Abu Lahab itu akan Islam atau dia tidak akan Islam. انظر لو أن أبا لهب Dialah kalau Abu Lahab بعد نزول هذه السورة setelah turunnya surat ini ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, وقال يا محمد lalu Abu Lahab berkata, أنا دخلت في الإسلام. ya misal Abu Lahab mengatakan, ya Muhammad, aku sekarang masuk ke dalam agama Islam. ماذا كان سيقول الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang akan dikatakan orang-orang sementara suratnya dah turun? Ya, Tampak dia ada celaka tadi. أنت تقول هلك الرجل وسيدخل النار والرجل يقول أنا مسلم، هل المسلم سيدخل النار؟ Ya Muhammad, gimana kamu kemarin menurunkan surat yang mengatakan celaka Abu Lahab, ya, dia akan masukkan ke dalam api neraka. Lalu sekarang malah ini masuk Islam, kan begitu? من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشجاعة ليقول أبو لهب سيموت على الكفر ليس على الإسلام؟ Dari mana Muhammad SAW mendapatkan keberanian untuk mengatakan bahwa ini orang Abu Lahab akan mati dalam kekufuran dan masuk ke dalam api neraka? لأن هذا القرآن العظيم نزل من عند الله سبحانه وتعالى ليس من البشر. Karena Al-Quranul Karim ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan turun daripada manusia. والله يعلم أن أبا لهب لن يؤمن أبدا. Allah sudah tahu bahwasanya Abu Lahab tidak akan beriman selamanya. Allah yang tahu. لم يقل القرآن تبت يدا أبي لهب وامرأته وأبناؤه، لم يقل أبناؤه. Al-Quran juga tidak mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab wa mar'atuhu wa abna'uhu. Juga celaka istrinya dan celaka anak-anaknya. Anak-anaknya tak disebut. لماذا لم يقل أبناؤه؟ Kenapa Al-Quran tidak mengatakan anak-anaknya? لأن الله يعلم أن ولديه سيدخلان في الإسلام. Karena Allah tahu dua orang putra Abu Lahab akan masuk ke dalam Islam. إنها سورة معجزة. Ini adalah surat mukjizat. ثم يقول الله تعالى ما أغنى عنه. Lalu Allah mengatakan ma aghna anhu, tidak cukup daripadanya hartanya. لم يغني عنه ماله ولا ولده ولا جاهه. Ya, yaitu tidak akan membantunya hartanya, anak-anaknya, keluarganya. حتى منصبه شرفه في قومه وعزته. Sampai kedudukannya di depan masyarakat, ya, kedudukannya yang sangat besar di masyarakat itu tidak akan membantunya. سيدخل النار ولن يدفع عنه أحد. Dia akan masuk ke dalam api neraka, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. هو سيصلى نارا ذات لهب. سيدخل هذه النار المليئة بهذا الاشتعال. Dia akan masuk ke dalam api neraka, yang mana api neraka itu penuh dengan api yang menyala-nyala. أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. انظر إلى تلاؤم القرآن الكريم وألفاظه. Lihatlah pada keserasian antara kata per kata di dalam Al-Quranul Karim. وامرأته ستدخل معه النار. نسأل الله السلامة. Dan istrinya juga akan masuk ke dalam api neraka. لماذا امرأته؟ Kenapa istrinya? لأنها حمالة الحطب. Karena istrinya adalah si pembawa kayu bakar. ما معنى حمالة الحطب؟ Apa makna hammalat al-hatab, si pembawa kayu bakar? ممكن أنها كانت تحمل الشوك فتضعه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Mungkin karena dia membawa duri-duri itu, jadi ya mungkin dari kayu, ya, minal hatab ya, syab minal hatab. Duri-duri yang terbuat dari kayu, lalu meletakkannya di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi وبعض wasallam. المفسرين يقولون لأنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس. تذهب لهذا تقول فلان قال عنك كذا.
Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya karena istri Abu Lahab itu suka sekali berjalan, ya, berjalan keliling gitu, lalu menceritakan kepada orang-orang, menyebarkan dusta, menyebarkan fitnah gitu ya. وهناك قول ثالث Kemudian perkataan yang ketiga, أن القرآن الكريم يريد أن يسخر منها bahwasanya Al-Qur'anul Karim ingin merendahkan, menghinakan istri Abu Lahab. لأن هذه المهنة عند العرب قديما لا يحبونها. Karena profesi pembawa kayu bakar, ya, itu dulu di dalam kalangan orang-orang Arab sebuah profesi yang tidak disukai. يقولون هذه مهنة الناس العاديين. Ya, pembawa kayu itu disebut sebagai profesi yang rendahan di dalam manusia. وأما أبو لهب فرجل شريف في قومه. Adapun Abu Lahab itu kan adalah orang yang besar di masyarakat. وامرأته أصلا لا تعمل. Dan juga istrinya sebenarnya tidak bekerja. فلماذا يقول القرآن حمالة الحطب؟ Tapi mengapa Al-Quran mengatakan istri Abu Lahab si pembawa kayu bakar? يريد القرآن أن يسخر من هذه المرأة. Al-Quran ingin menghinakan perempuan ini. يريد أن يضايق أبا لهب. Al-Quran ingin menyempitkan, membuat sesak dada si Abu Lahab. هنا قراءتان. Di sini ada dua qiraat. وامرأته حمالة وامرأته حمالة. Ada qiraat Al-Quran mengatakan wa mar'atuhu hammalatul hatab. Ada yang qiraat mengatakan wa mar'atuhu hammalatal hatab. وامرأته هذا مبتدأ وحمالته خبر. Wa mar'atuhu, kalau kita ambil qiraat yang pertama, wa mar'atuhu hammalatul hatab. Wa mar'atuhu itu mubtada'nya, subjeknya begitu. Hammalatul hatab itu adalah khabarnya, predikatnya lah. أما لو قلنا وامرأته حمالة الحطب بالنصب. Adapun kalau kita katakan qiraat yang kedua tadi wa mar'atuhu hammalatal hatab, hammalata pakai fathah yang kita baca, فهناك كلمة محذوفة. maka di sana ada sebuah kata yang dihapus. لأن حمالة ستكون مفعولا. Karena hamalata itu akan menjadi maf'ul, objek. وسيكون الكلام Maka kalamnya akan menjadi وامرأته أسب حمالة الحطب أشتم حمالة الحطب. القرآن يشتم حمالة الحطب لأنها كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa kata yang dihapus itu? Yaitu asubbu atau ashtumu. Artinya adalah aku timpakan, ya, aku lemparkan. Wa mar'atuhu, dan istrinya Abu Lahab itu, kata Al-Quran, aku lemparkan kayu bakar. أذم. Ya, aku hinakan dengan kayu bakar. أقول وامرأته يا سيئة جدا حمالة الحطب هكذا. Ya, maka aku katakan wa mar'atuhu, dan istrinya Abu Lahab, ya buruk sekali, jahat sekali, situ si pembawa kayu bakar. إذا كانت الزوجة شريرة في بلاد العرب فالزوج إذن أشر منها هنا. Di orang Arab, kalau seorang istri itu jahat, maka mereka akan mengatakan pasti suaminya itu lebih jahat lagi. يعني القرآن يقول هذه زوجة شريرة إذن زوجها أشر منها. Maka Al-Quran pun juga mengatakan ini si istrinya Abu Lahab ini adalah orang yang jahat, maka suaminya pun juga orang yang lebih jahat lagi. Subhanallah, ijtama'a asyarru fi rajuli wa imra'atihi. Berkumpul dua kejahatan di istrinya sekaligus di suaminya. ربما يسأل سائل. Mungkin seseorang akan bertanya, يقول لماذا تأتي قراءة حمالة الحطب؟ kenapa datang ada qiraat hammalatal hatab tadi? القرآن الكريم يغار على النبي صلى الله عليه وسلم. Karena Al-Quranul Karim itu
bangga dengan Rasulullah يريد SAW. أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Quran ingin mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ingin membela Nabi sallallahu alaihi يقول wasallam. لا نترك أحدا يسب النبي صلى الله عليه وسلم سنسب من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Quran mengatakan kami tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Siapa yang menghina Nabi, siapa yang menyakiti Nabi, maka kami akan menghinakannya. Kami akan membuatnya sakit juga. كان أبو لهب وزوجته فتنة للناس. Adalah Abu Lahab dan istrinya itu adalah menjadi fitnah bagi orang-orang. لماذا؟ Kenapa? لأن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. Karena Abu Lahab adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. والناس سيذهبون يرون رجلا من هذا الرجل؟ Dan orang-orang akan pergi kepada orang ini dan mengatakan siapa orang ini? يقول هذا عمه. Nah, ini Abu Lahab ini adalah paman Muhammad. عمه إذن يعلم أنه كذاب. Oh, orang akan tahu bahwasanya الناس سيقولون عمه لا يتبع إذن كذاب. محمد كذاب. Maka orang-orang akan mengatakan bahwasanya Muhammad itu berarti pendusta. سيقولون محمد كذاب لأن عمه لا يتبعه. Orang-orang akan mengatakan Muhammad itu pembohong. Kenapa? Karena pamannya sendiri tidak mau mengikut dia, Abu Lahab. وزوجة عمه أيضا تراه رجلا سيئا. Dan orang-orang istrinya Abu Lahab, الناس سيقولون orang-orang akan mengatakan امرأة عمه تعلم أن كذلك أن محمد سيء. ya, orang-orang akan mengatakan bahwasanya Muhammad itu orang yang buruk, orang yang jahat, tidak baik gitu. لماذا؟ Kenapa? لأن أقاربه يقولون عنه هذا. Karena keluarganya sendiri yang mengatakan begitu. Karena Abu Lahab dan istrinya tadi gitu. ثم أبو لهب وامرأته يزوجان ولديهما من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu kedua putra Abu Lahab itu juga menikahi kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلو كان محمد رجلا طيبا صالحا لماذا أبو لهب يجعل ولديه يفارقان ولدي بنتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kalaulah Muhammad SAW adalah orang yang baik, orang yang soleh, lalu kenapa itu kedua putrinya Muhammad bisa diceraikan oleh kedua putra Abu Lahab? Berarti kan bukan orang baik begitu. لا Nah, بالعكس. نعم. نعم. فإذا كان أبو لهب وأسرته فتنة للناس. Jadi Abu Lahab dan keluarganya ini memang membuat fitnah bagi orang-orang. فجاءت العقوبة في القرآن للكافر. Maka datanglah akibat hukuman untuk orang-orang kafir, أبو لهب وزوجته. yaitu Abu Lahab dan istrinya, وتركت ولديه لأنهما سيسلمان بعد. dan meninggalkan رحمك الله. kedua putranya, ya, karena kedua putranya ini akan masuk ke dalam Islam nantinya. ثم قال القرآن في جيدها حبل من مسد. Lalu Al-Quran mengatakan fi jidiha hablum mim masad. الجيد هو العنق. Jid itu artinya adalah leher. في الجيد كانت تلبس المرأة العقد. Di leher itu perempuan suka memakai kalung. تريد أن تتزين. Ya, perempuan selalu ingin berhias dengan kalung. وهذه المرأة امرأة أبي لهب. Dan ini perempuan ini, istrinya Abu Lahab ini, كانت عندها سلسلة تتحلى بها. dia punya kalung yang selalu dipakainya di lehernya. خلعتها Dia melepasnya, وباعتها menjualnya, وأخذت المال lalu mengambil duitnya, لتشتري الأشياء التي تؤذي بها النبي صلى الله عليه وسلم. lagi-lagi juga untuk membeli sesuatu barang yang dapat menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إنها شريرة. Betul-betul istrinya Abu Lahab ini wanita yang عندها عقد يزينها. punya kalung perhiasannya sendiri di lehernya. تبيعه لتؤذي الناس. Dia jual untuk menyakiti orang lain. في رقبتها ماذا ترتدي؟ Ya, di lehernya yang biasa dia gunakan, سلسلة. ya, kalung ذهب. dari emas. يوم القيامة Pada hari kiamat سنضع في رقبتها حبلا.
maka kami akan meletakkan di lehernya juga sebuah kalung, لكنه حبل مختلف. tetapi bentuknya berbeda. تعرفون حبل السفينة Kalian tahu rantai kapal التي نربط بها السفينة؟ yang untuk mengikat kapal, menarik kapal itu? السيارات الكبيرة التي تسير ليلا تحمل الشجر هنا والزيت. Ya, kendaraan ya yang yang suka membawa السيارات Ya. الموبيل الكبيرة. ya truk-truk itu yang suka membawa pohon kayu besar, تربط diikat, بهذه. ikat pakai rantai itu. سنضع هذا الحبل في رقبتها Maka kami akan mengikatkan rantai yang seperti itu nanti di lehernya istri Abu Lahab. وتعذب تشد وتلقى في النار. Lalu tarik nanti lehernya itu dan dicampakkan ke dalam لأن neraka. الجزاء من جنس العمل. Karena balasannya itu balasan sesuatu tergantung kepada jenis perbuatan. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Kalau kebaikan maka balasannya adalah kebaikan. وهل جزاء الإساءة إلا العقوبة؟ Dan kejahatan maka balasannya tidak lain juga adalah hukuman yang sama juga. بعض المفسرين Sebahagian mufassirin يقولون السلسلة كانت من ذهب. filner السلسلة التي كانت مع المرأة في الدنيا. sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya kalung yang dipakai oleh istri Abu Lahab tadi adalah daripada emas. فيوم القيامة سنضع في رقبتها سلسلة من حديد. هذا الحبل من حديد. Maka nanti di hari akhirat akan diletakkan kalung daripada rantai, daripada besi. لماذا من حديد؟ Kenapa daripada besi? حتى يكون مشتعلا أكثر. Supaya dia bisa berapi-api. فيلمس رقبتها. Lalu dipakaikan ke lehernya. لأنها كانت تخرج هذا لتؤذي رسول الله. Karena dia dulu pernah menjual kalung itu untuk menyakiti Rasulullah SAW. هذه السورة Surat ini تريد أن تقول ingin mengatakan نحن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحن نغار على النبي صلى الله عليه وسلم. Kita cemburu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحن نكره من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita tidak suka kepada siapapun yang memusuhi Rasulullah. نحن سننصر رسول الله صلى الله عليه Kita akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi وسلم. wasallam. نحن سنعذب من حارب رسول الله صلى الله عليه Kita وسلم. akan mengazab siapa yang memerangi Rasulullah. أي أسرة ستقف أمام الإسلام يوم القيامة ستعذب جميعا. Siapapun keluarga yang berdiri memerangi, memusuhi Rasulullah SAW, maka nanti di hari kiamat سيعذب يوم akan القيامة. diazab di hari kiamat. السورة الكريمة Ini adalah surat yang mulia تريد أن تقول لك yang ingin mengatakan kepada kamu, إياك أن تصد عن دين الله تعالى. janganlah kalian menghalangi jalan dakwah dari Allah Ta'ala. تقول لك Surat ini mengatakan kepada kamu, ساعد في نشر الدعوة. bantulah penyebaran dakwah ini. لأن من يصد عن الدعوة Karena siapa yang menghambat dakwah يشبه أبا لهب وامرأته. sama seperti Abu Lahab dan istrinya. والعقوبة أنت رأيتها. Dan akibatnya akan kamu lihat, العذاب من جنس العمل. yaitu balasannya serupa dengan perbuatannya dulu. فلا تكن أسرتك شريرة تؤذي الجيران. Maka janganlah keluarga kamu menyakiti tetangga, بل كونوا أسرة صالحة نافعة للإسلام والمسلمين. tetapi jadilah keluarga yang bermanfaat, keluarga yang baik bagi seluruh kaum muslimin. إنها سورة الأسرة. Ini adalah surat Al-Ahzab, ini adalah surat keluarga. هناك أسرة شريرة Di sana ada keluarga yang jahat, أسرة أبي لهب. keluarganya Abu Lahab, وهناك أسرة صالحة أسرة أبي بكر. dan di sana ada keluarga yang soleh, keluarga yang baik, keluarganya Abu Bakar. فكن مثل أبي بكر Maka jadilah kalian seperti Abu Bakar الذي قال القرآن عنه إذ يقول لصاحبه. yang mana Abu Bakar mengatakan kepada sahibnya. القرآن يقول عن أبو بكر إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Quran mengatakan tentang Abu Bakar dan keluarganya. هو القرآن عظم أبا بكر Al-Quran mengagungkan, membesarkan Abu Bakar وأسرته dan keluarganya, لأنهم ساعدوا الإسلام karena Abu Bakar dan keluarganya membantu Islam
وأهان أبا لهب وأسرته لأنهم حاربوا الإسلام. Dan Al-Quran menghinakan Abu Lahab dan keluarganya karena mereka menghinakan Islam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Kalau ada soal? Kalau ada